الحمد لله، وإن شاء الله تكون ليلة سعيدة من ليالي شهر ربيع الأول الذي كل أيامه سعادة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini jadi malam kebahagiaan di bulan Maulid sebagaimana malam-malam setelahnya insyaallah bahagia semua. ومن باب الترفيه كما سمعتم الكيا هذا اللي قبلنا ما شاء الله تكلم وأفاض وأجاد وطاف بنا شرق الأرض وغربها وجعل الكل يبتسم ويضحك، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. لكن هذا بالنسبة لكم، أما بالنسبة لنا ما نعرف إيش يقول، فنمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kata beliau, kita singgung sedikit. Alhamdulillah tadi Kiai sudah menjelaskan dengan panjang lebar, dengan yang bagus, kemudian mengingatkan kepada kalian semua, dan kalian itu juga tertawa, senang semuanya. Tapi itu untuk kalian. Kalau untuk saya ngantuk, saya tertidur, saya tidak paham. ولكن والحمد لله الشريعة الغرة هذه كلها جميلة. إن حضرت مجلس علم أكلت نمت سمعت انتبهت الكل يستفيد. Alhamdulillah, syariat Islam itu indah. Kalau seandainya datang ke majelis taklim, meskipun duduk, meskipun makan, meskipun tidur, itu semuanya mendapatkan manfaat dan semuanya mendapatkan hasil. أهم شيء النية. Yang penting pertama itu adalah niat. وجلوس الإنسان مع العلماء ومع مجلس المولد النبوي الشريف يستفيد عاجلا أو آجلا. Dan duduknya bersama para orang-orang yang soleh di majlis, maka dia itu bakal mendapatkan manfaat baik sekarang atau nanti manfaatnya. قال الإمام الجزري شيخ القراء في كتاب الله عز وجل قال من خواص قراءة المولد النبوي الشريف أنه أمان لأهله طيلة العام. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang membaca maulid maka dia itu akan mendapatkan keamanan sepanjang tahun. وبشرى عاجلة لنيل البغية والمرام. والمعنى إيش نيتك؟ إن قصدت خيرا بحضورك في مجلس المولد يعطيك الله. Jadi kalau seandainya dia membaca maulid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya atau kebahagiaan nanti. Akan tapi yang paling penting apa niatmu ketika kamu datang untuk membaca maulid. جاء في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع مجموعة من أصحابه فدخل مجموعة من الناس لا يعرفونهم الصحابة وكانوا يلبسون ثوب صوف وثيابهم تدل على أنهم في حالة يرثى لها من الفقر الشديد. Kemudian diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Ketika tengah-tengah duduk datang segerombolan orang yang memakai pakaian daripada suf. Ya, pakaian itu pakaian untuk orang-orang yang miskin. Sehingga para sahabat itu tidak kenal sama mereka, akan tapi terlihat daripada pakaian mereka itu adalah orang-orang yang sangat amat miskin. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مباشرة على الصدقة والرحمة بالفقير والمسكين. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW di tengah-tengah majlis tersebut, Rasulullah SAW membahas tentang fadilahnya sedekah dan fadilahnya berlemah lembut kepada orang-orang miskin. وتكلم عن هذا الموضوع إلا أن أحد من الصحابة لم يتحرك. ما حد تحرك، سمعوا بس فقط. Kemudian beliau SAW menjelaskan tentang masalah sedekah kepada orang miskin sampai sangat jelas, akan tapi para sahabat itu terdiam, belum paham apa yang dimaksud Nabi. فالمقصود من الكلام هذا أن يواسوا هؤلاء الفقراء فيعطوهم شيء. Maksud Nabi Muhammad SAW berbicara itu supaya salah satu di antara sahabat itu ada yang tergerak kemudian memberikan sedekah kepada orang-orang miskin tersebut. فلما أن الصحابة ما فهموا تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وبدأ فيه آثار الغضب. Ketika para sahabat itu tidak paham apa yang dimaksud Nabi, maka Nabi Muhammad SAW itu mulai mukanya itu tidak enak, kemudian nampak bahwa Rasulullah SAW itu ingin marah. في تلك الساعة مباشرة لما تغير وجهه عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة عرف. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berubah wajahnya, salah satu di antara para sahabat itu paham apa yang dikarepnya oleh Nabi. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء فيه يعبر عن خير. في غضبه، في سروره، في فرحه، في حزنه، في مشيه، في حركته، في أكله، لمن عرف الحقيقة.
Karena semuanya daripada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kebaikan. Baik kalau beliau marah, beliau tersenyum, beliau jalan, beliau sedih, itu semuanya memberikan petunjuk kepada kebaikan bagi siapapun yang faham kepada tentang Nabi Muhammad SAW. صلوا على النبي محمد. Allahumma shalli alaihi. فقام هذا الرجل وذهب إلى بيته أو دكانه وأتى بكيس صرة ملآن ورق يعني فضة، كان أول الدراهم فضة، وأتى بهذا الكيس وأعطاه هؤلاء الفقراء والمساكين. Kemudian orang yang paham ini tadi daripada sahabat, kemudian dia itu bangun daripada majlis, datang ke rumahnya atau ke tokonya, kemudian bawa daripada satu dompet ya, satu kantong berisi uang atau perak. Zaman dulu itu dirham itu daripada perak, kemudian dibawa ke majlis, kemudian diberikan ke salah satu di antara mereka daripada orang-orang miskin tersebut. وإذا برسول الله يتغير وجهه إلى حالة السرور، وكان إذا سر عليه الصلاة والسلام كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. Maka ketika Rasulullah SAW melihat orang itu sudah bersedekah, Rasulullah SAW langsung bergembira, dan Nabi Muhammad SAW kalau sudah senang maka wajah Nabi seakan-akan rembulan. فعرف الصحابة كل الكلام هذا كان لأجل الصدقة. Maka para sahabat baru paham, oh ternyata tadi Nabi Muhammad SAW itu ngomong sedekah gara-gara nyuruh ngasih kepada orang miskin. فقام أحدهم وذهب إلى بيته أو دكانه وأتى بصرة ملآن ورق فضة كما الأول. Sehingga orang yang lain baru paham, kemudian mereka itu salah satu di antara mereka akhirnya berangkat lagi ke tokonya, ngambil daripada satu kantong uang berisi dirham, perak, kemudian juga diberikan kepada fuqara wal masakin yang sama jumlahnya sama yang sedekah pertama. ثم تتابع مجموعة من الصحابة ونفس الفعل، كل أتى بصرة ملآن ورق، ما حد غير، لأنه هذا الصحابة دائما على كلمة رجل واحد، بخلاف نحن يمكن في الزمان لا كل واحد له رأيه وكلمته، يمكن هذا يعطي 100,000 ربية، هذا يعطي 50,000 ربية، آخر يعطيك تفاحة وموزة وبرتقالة. Sehingga ketika mereka itu paham, akhirnya satu lagi berangkat ke tokonya ngambil satu kantong juga. Kemudian semuanya itu kemudian berangkat ke tokonya ngambil satu kantong berisi dirham, dan semuanya sama jumlahnya dengan yang diberikan oleh yang pertama kali. Mereka para sahabat itu kebiasaannya seperti itu. Mereka itu kalau seandainya sudah ada yang bersedekah satu dengan jumlah yang segitu, maka mereka itu ngikut. Mereka itu tidak menganggap bahwasanya mereka itu punya pendapat yang lain, sehingga ngikut dengan pendapat yang pertama. Jadi tidak ada yang mikiran, wah saya tak kasih ya 100.000 aja, saya tak kasih 200.000 aja, atau agak turun, atau ada yang pikiran, wih saya tak kasih apel atau tak kasih pisang aja. Tidak, semuanya ngikut daripada yang pertama. وحينئذ أنشأ صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور في صحيح مسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah hadis yang itu tertera di kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang melakukan suatu perkara baru di dalam Islam, ya, maka dia itu mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. فكان هذا دليل على أن الصحابي الأول الذي جاء بالفضة له أجر صدقته وله أجر من تبعه من الباقي. Sehingga orang yang pertama sedekah itu dia mendapatkan pahala dia sedekah, dan dia juga mendapatkan pahala orang-orang yang sedekah yang ngikutinya. قال الإمام السيوطي الحافظ الكبير العالم الجهبذ الذي ربما لا يختلف على علمه وصلاحه وتقواه اثنان، وما من علم في علوم الشريعة إلا ألف فيها، بل حتى في سائر العلوم الأخرى. قال الإمام السيوطي هذا الحديث وهذا الموقف هو دليل المولد النبوي الشريف. Imam Suyuti ini ulama yang terkenal, ulama yang ma'ruf yang terkenal daripada ketakwaannya, yang semua ilmu dia kuasai, bahkan beliau itu memiliki
karangan berupa ilmu yang banyak, bahkan terkadang setiap daripada mata pelajaran ilmu itu beliau ada karangannya. Beliau mengatakan hadis ini yang tadi disebutkan itu adalah dalil atas kebolehan untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. فهي سنة حسنة أو نقول بدعة حسنة. Maka Maulid itu adalah sunnah yang baik atau bisa dikatakan suatu hal yang baru yang baik atau bid'ah hasanah. صحيح أنه لم يكن في عصر رسول الله ولكن الفعل كله فيه خير. Benar, Maulid tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tapi perbuatan daripada Maulid, acara daripada Maulid itu semuanya baik. والمولد النبوي الشريف كما سمعتم اجتمعنا على خير منذ أن جلسنا صلينا على رسول الله كثيرا وقرأنا القرآن وامتدح الشباب النبي عليه الصلاة والسلام وسمعتم الموعظة والأكل والعصير ويمكن عاد في عشاء ولا ما في ما شاء الله والطعام عاد موجود وكل خير هذا كله مما يطلبه الإسلام والدين. Sehingga acara Maulid ini itu semuanya baik. Kita dari tadi ini duduk itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran, kemudian para pemuda itu membaca qasidah tentang memuji Nabi Muhammad SAW, kemudian juga kita mendengarkan daripada mau'izah hasanah, kemudian kita juga makan dan sebentar lagi nanti juga ada makan malam. Maka itu semuanya baik. ويكفي أننا التقينا أنا من بلاد اليمن وأخي هذا من بلاد اليمن والبقية من مناطق متفرقة من هذه البلاد، والمسلم إذا التقى مع أخيه المسلم فتصافح وسلم أحدهما على الآخر تحت ذنوبهما كما تحت الشجرة اليابسة أوراقها، سلام ومصافحة فقط. فكيف الآن مصافحة وسلام ونظر إلى بعضنا البعض وذكر لله وصلاة وسلام على رسول الله ومجلس تعليم ما شاء الله. لو فهم هذا الإنسان سيجد أن مجلس المولد من أعظم القربات. Sehingga beliau mengatakan kalau seandainya Maulid itu cuma kita faedahnya cuma kita berkumpul saja. Kalau seandainya faedahnya cuma berkumpul saja, beliau mengatakan saya dari Yaman, kemudian beliau juga bawa saudara itu juga dari Yaman, kemudian ada orang-orang yang dari sekitar ini, ya, kemudian datang berkumpul. Kemudian tidaklah, di dalam hadis dikatakan tidaklah seorang itu mengucapkan salam kemudian bersalaman, jabat tangan saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggugurkan daun kering daripada pohonnya. Itu kalau seandainya cuma assalamualaikum kemudian salaman saja. Bagaimana kalau seandainya kita duduk baca Maulid Nabi Muhammad, shalawat bareng, kemudian saling melihat, kemudian ada majlis taklim, ada mau'idhah, maka ini sangat agung sekali. Sehingga kalau seandainya seorang memahami daripada makna ini, mereka bakal mengatakan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang paling agung yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa milad Rasulullah laysa kamilad ayyi ahad. Dan hari lahir Nabi Muhammad SAW itu bukan sama seperti hari lahir orang-orang yang lain. قال عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك النور والضياء وسبل الرشاد والهدى نخترقه. انظر إيش قال، لا وأنت لما ولدت أشرقت الأرض، مع أن رسول الله ولد إلا في مكة ولم يقل أشرقت مكة ولكن قال أشرقت الأرض كلها بنوره عليه الصلاة والسلام. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Al-Abbas, Sayyidina Abbas, beliau mengatakan ya, wa anta lama wulidta, dan engkau ya Rasulullah ketika engkau lahir asyraqatil ard, maka seluruh bumi itu bercahaya. Beliau Abbas tidak mengatakan Mekah bercahaya. Rasulullah SAW lahirnya di Mekah, akan tapi beliau mengatakan bahwasanya seluruh dunia itu apa? Bercahaya. Dan kita kata Abbas, kita di tengah-tengah cahaya itu kita masuk bersama kedatangan Nabi Muhammad SAW. قال عليه الصلاة والسلام من كرامتي على ربي أنني ولدت مختونا ولم يرى أحد من البشر سوءتي. Dan beliau SAW mengatakan termasuk kehormatanku adalah aku ini terlahir dalam keadaan sudah terkhitan, sehingga tidak ada seorang pun manusia pun yang melihat daripada kemaluanku. من منا لم ترى عورته؟ أقل شيء الإنسان أمه عند الولادة بترى بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين
لما بتلبسوا الحفاظة الممرضة الطبيب لابد أن ترى عورتك من هذا ومن هذا، إلا رسول الله لم ترى عورته قط صلى الله عليه وآله وسلم. Siapa di antara kita yang kemaluannya tidak nampak sama siapapun? Paling minimal itu ya orang tua kita, ibu kita. Ketika kita lahir, ibu kita itu ketika ngopeni kita, nyepoi kita, makaikan pampers, itu pasti melihat. Tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah dinampakkan kemaluannya kepada siapapun. ومن العجيب في الميلاد أنه لما ولد عليه الصلاة والسلام خرج معه نور رأت منه أمه قصور الشام وهي في مكة. يسمى هذا الآن حديثا اللايف، البث المباشر الآن بالإنترنت باليوتيوب، ينقلون الصورة فقط. فتخيل أنت قبل الأقمار الصناعية وقبل الكاميرات أم النبي في مكة ترى قصور الشام من نوره عليه الصلاة والسلام، بث مباشر حقيقي وليس صورة. Dan ketika Rasulullah SAW itu lahir, maka beliau lahir bersamaan dengan cahaya yang terang beneran. Ibunya Siti Aminah, beliau mengatakan sesungguhnya ketika Rasulullah SAW lahir, aku melihat ya, cahaya yang luar biasa yang menerangi sampai istana Syam. Beliau mengatakan ini perumpamaan sekarang di zaman modern itu seperti live yang langsung nampak. Nah, zaman dulu tidak ada live. Tapi kalau ketika Nabi Muhammad SAW itu live-nya itu langsung mubasyir, ya bukan seperti lewat kamera, tapi langsung melihat bagaimana istana-istana di Syam. Sedangkan Rasulullah SAW itu lahir di Mekah. والغريب أنه خر ساجد لله عز وجل يعبده وهو لا زال في بداية أول يوم. كلنا نعرف أن الإنسان ما يستطيع يصلي ولا يسجد ولا يعبد إلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر، بعد ما يرى أبوه أو أمه يقلدهم. رسول الله ما قلد أحد، ملهم من قبل الله عز وجل. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, maka Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sujud. Sehingga dari awal lahir Rasulullah SAW sudah langsung ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan manusia yang lain, kita terkadang itu tahu sujud yaitu setelah beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah kita melihat daripada ibu kita atau orang tua kita itu mulai sujud, maka seorang itu baru tahu. Tapi kalau Rasulullah SAW langsung dikasih ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud dan ibadah di awal umur beliau. هذا قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمرنا بالفرح بفضل الله العلم كما يقول ابن عباس، والرحمة هو رسول الله. وإذا لم نفرح بالنبي محمد نفرح بمين؟ بمن نفرح في الدنيا؟ بحاكم، بتاجر، بعالم، بابن، بمال. بئست الدنيا إن كان الفرح بغير رسول الله أعظم عندنا من الفرح بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kul bifadlillahi birahmatihi. Katakan wahai Muhammad dengan karunia Allah yaitu ilmu, kata Ibn Abbas, kemudian wa birahmatihi, dan rahmat itu maksudnya ada Rasulullah SAW. Fal yafrahu, hendaklah kalian itu bergembira karena ilmu dan bergembira karena Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Rasul, kita bergembira karena apa? Apa gara-gara harta? Apa gara-gara orang alim? Apa gara-gara jabatan? Enggak, kalau seandainya kita itu lebih bergembira kepada dunia, lebih daripada mencintai Rasulullah SAW, maka kita itu sudah sangat buruk kalau seandainya cinta kita lebih ke dunia daripada kepada Nabi Muhammad SAW. أخيرا حقيقة الفرح برسول الله أن نخرج من مجالس المولد تائبين مستغفرين مصلحين، نبر آبائنا، نصل أرحامنا، نتصدق على الفقراء والمساكين، نصلي الصلوات جماعة، نحضر مجلس العلم كما هذا المجلس عندكم الذي اسمه نور التوفيق. فلا يخلو الإنسان من أسبوع أو كم يوم إلا ويحضر مجلس علم تتنور أكثر وأكثر. Sehingga yang paling membuat bahagia daripada Maulid Nabi Muhammad SAW bahwasanya setelah kita itu bangun daripada majelis ini, kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Kita semakin banyak berzikir, kita semakin banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga semakin
menjaga daripada sholat kita. Karena kita sudah hadir di majelis ini, terlebih lagi ini majelisnya namanya Nur Taufik, ya, sehingga tidaklah seseorang itu datang ke majelis-majelis semacam ini, ke majelis ini, melainkan setelah itu dia akan mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi setiap minggu, maka dia semakin banyak mendapatkan cahaya berkat daripada majelis ini. لو أن هناك زواج ودخل شخص عند هؤلاء أهل الزواج وسوى لهم كلمة موعظة وجلس يجيب الآية اللي جابها الشيخ كل نفس ذائقة الموت وأنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز إلى آخر الآيات. ناس عندهم زواج وهذا يتكلم في الموت والقبر وعذاب الآخرة. إيش بيسوون بالناس؟ بيطردوه ويمكن يضربوه. ونحن لما نفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وقت المناسبة، رسول الله ولد في شهر ربيع الأول فنتكلم عن ميلاده وهو المناسب. Kalau seandainya seorang itu di tengah-tengah pesta pernikahan, kemudian ada orang yang datang kemudian mulai membicarakan tentang kematian, bahwasanya semua orang itu bakal mati, bahwasanya kita ini bakal dihisab, ya, maka orang-orang itu bakal takut. Bahkan orang-orang itu mengatakan ini tidak pantas untuk dikatakan di waktu-waktu yang lagi bergembira semacam ini. Ya, mungkin orang ini bakal dipukuli atau mulang ini bakal kena ribut, sehingga ini waktu yang tepat bagi kita untuk bergembira atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita membicarakan daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ma nakhruj min hadzal majlis illa wa qabilana Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar daripada majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Irfa'u aydikum. Angkat tangan kalian semua. Allahumma qbalna. Ya Allah, terima kami. Allahumma waffiqna. Ya Allah, berikan taufik kepada kami. Waj'al majlis Nur Taufik ma'mur bil khairat wal barakat. Jadikan majelis Nur Taufik ini makmur dengan kebaikan dan keberkahan. Wahfadh ya rabbal alamin akhina Salih al-Hindwan bihifdzika alladhi hafidhta ibadahu as-salihin. Dan jagalah saudara kita Al-Habib Saleh sebagaimana engkau menjaga ya Allah daripada hamba-hambamu yang saleh. Wa arhi fi hadhihi al-bilad kull khair. Dan berikan ke negara ini segala kebaikan. Wasair ulama'ana wa du'atana. Dan setiap daripada ulama dan para dai-dai. Wal hadirin jami'an Allah ya'ti kullu wahad ala niyyatihi. Dan para yang hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka seluruh yang apa diniatkan. Amin ya rabbal alamin. 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 Insyaallah ma naqum min hadzal majlis illa wabuddilat jami' sayyi'atana ila hasanat. Insyaallah kita tidak bangun daripada majlis ini melainkan segala keburukan kita sudah dirubah oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. وبإذن الله جميعا يشرفنا الله أن نرى وجه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم راضيا. Dan insya Allah dengan waktu dekat kita dikasih karunia berupa dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau ridha kepada kita. ونتشرف بمصافحة كفه الشريف يوم القيامة. Dan kita insya Allah juga mendapatkan kemuliaan bisa menjabat tangan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. ونشرب بيده من الحوض المبارك. Dan kita minum daripada telaga Al-Kautsar daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. ونكون معه من أوائل الواردين إلى الجنة والداخلين. Dan kita masuk bersama beliau bersama rombongan pertama yang masuk surga. Insyaallah ma yakun fina ahad min ahli an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satu pun di antara kita yang masuk neraka. La tamassuna wa la talfahuna wa namurru fawqa as-sirati bisalam. Tidak akan menyentuh kita api neraka dan kita tidak akan kena panasnya api neraka dan kita itu melewati Shiratal Mustaqim dengan cepat. Wa walidina wa jami'al muslimin. Begitu juga ayah-ayah kita dan orang-orang muslimin seluruhnya. Allahumma ihfaz bilad Indonesia min al-fitan. Ya Allah, jagalah negara Indonesia daripada segala fitnah. وسائر بلاد المسلمين. Dan seluruh negara-negara muslim. اللهم بشرنا قبل الموت ببشارة الخير وحسن الخاتمة. Ya Allah, berikan kabar gembira sebelum kita meninggal dengan kita mendapatkan husnul khatimah. سامحونا واعذرونا والعفو منكم. Mohon maaf semuanya dan terima kasih.